pag wala tayong reservoir eh. Zombie mode kasi sila. Guys, naka-record na to ah. Nardo, i-arrow mo lang yung ano Nardo, yung mga Spec boss? Sige boss. tama kasi binubulag ako eh. Nardo, pasang alin. I-click mo na ito. Sige. Feel na feel. Ano gagawin? Pasang Pasok pasang kay Elixir. Elixir. Bakit bug ba yung buffs ko? Pagka. Tara, boss hard rock, we need you. na DCC Arenola. May ilaw naman sa kanila, di ba? Si Fiasco, kailaw. Bali, wala tayong ano, yung, anong tawag doon, gun. Wala pa. Wala, no? EY, pati Nare-rest eh. dito na si ano, Shukan. Dito ni Shukan. Paano daw guys, pa-scan daw. Scan ako mag-scan. Remote si Kia, no? PvP mo na tayo guys, ha? Meron sa ano ha? Ay, meron sa AR. May AR, isang party, tapos BMN, merong isang party din. Tara, white natin, AR. Meron AR oh. Tara, IR mo na. Tara, Baka iyan sila, kupal yan eh. Tara, iyan. Remote, Arenola. Nardo, pa-remote mo si ano, Arenola. Sa atin yan si Arenola sa party. Boss Rice, galaw Boss Rice. Doon tayo sa ano. Ito pala sila. Dito pala sila nag-enter. Ano? Kupal pala to oh. Okay. Dyan sila nag-ano. Game. Ready Stay dito. Same pa rin, same area. Same area pa rin. Asan yung iba? Advantage tayo. Dito muna guys. Incoming Forward. Incoming nga. Guys, forward kayo ha. Stay dito ha. Atras konti. Dito. Tago tayo dito. Tago, ready ha. Palagyan din dito ha. Pwede na sa ano, sa spec ka. Pwede tayo dito ha. Burst up ha. Chowi, wag mo na mauna Chowi. Relax man. Uy, layan ang tinakbo nyo. Saan mo yung iba? Uy, dito. Stay dito. Bakit kayo tumakbo? Dito kayo. guys. Dito. Superstar, demonyo. Dito na sila. Taylor. Okay, pwede tayo mag-ilrad ha. Ready ha. Swing na ha. Okay, abante tayo. Pwede tayo abante ha. Go 3, 2, 1, abante. Ilrad. Ilrad. Tara, pasok. One, go, spike. Patigas. Patigas. Ano, press gas muna. 3, 2, 1, go spike. Wala, bita. Sorry. Ayos. H11 na nakaparte arrow na. 3, 2, 1, go H11 muna. Pasok guys, pasok. Up, ganda, up. Dropping. Drop. Next, pakas. Ako, tanaw ako. 1, go spike, pakas. Drop. Next target ito. Wala niya. About, Ito, Hindi pa mage. okay. Ito, 3, 2, spike. Yung issue Drop. nice mark pa. Ito muna, ito, Kikyoryo. Makinig, 3, 2, spike. Okay, Oreo. Mag-isa. AOE. Drop. Next, Piasco tayo. Wag muna. Piasco tayo. 3, 2, Wag. 1, go, Piasco. Target Piasco. Panet. Nakatuhan. Tapin yan. O, Drop. Down na. Target. 3, 2, 1, go, spike. 11. Nasa iyo, Hax, ha. AOE. Support kay Hack. Support. support ka. Sige. Support ka. Drop. Ilad. 3, 2, spike. Wala nag-reso ni ano. Patay, ubos na yan. Nagreso ah. Wala, bita. Patigas. Target tayo. Ammonia. 3, Up, naka-gig. 2, 1, go, spike. Ammonia. Makinig lang. Drop. Down. Next, Ko carry ha. 3, Buhay ko carry ha. 2, 1, ito, 2, 1, spike. Down. Ito, Crispy Pata, 3, likod 3, 2, spike. Next, ito, skibidi, sabali, wag yan. May umupo. 3, ito, 3, 2, 1, spike. Wag yan, sali yung skibidi. Drop. Next, target tayo. Elrad. 3, 2, 1, spike. Ay, na-DC. Next, Kokyoryo, 3, 2, 1, spike. DC ako, DC. Kill you, Balik ako Kokyoryo. agad.
Kukioryo mo na. O, Pesco, ready up. Drop. Pesco, Drop, 3, drop, drop. 2, Let's go, let's 1, go, Anet, spike. Anet. Spike, Pesco. Parat Pesco, ng Nordo, guys. Pesco.